חפצים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. בוא, רוח אלוהים, ומלא את נפשי. הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. בוא, רוח אלוהים, ומלא את נפשי. הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. 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 רוח אלוהים. רוח אלוהים. הללויה, תודה רבה. Aleluya, muchas gracias. אני חושב שאחד הדברים Yo pienso que una de las cosas חשובים más importantes בדרך שלנו en nuestro camino בר העולם הזה, por el desierto de este mundo, לארץ ההבטחה, מלכות השמיים, en la tierra prometida, hacia los היא cielos, ליצור בלב שלנו כל es הזמן encontrar en nuestro corazón cada día, cada tiempo, en cada את momento, הידיעה של מה האדון עשה בשבילנו el conocimiento, ואיך אנחנו la נראים conciencia מבחינתו. de lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nosotros nos vemos según Él, cómo nosotros nos vemos, todo lo que Él ha hecho por מה nosotros, המעמד שלנו cuál es nuestro בעיניים estatus frente a sus ojos, cómo Él nos ve a ומאמינים nosotros como בקורבן creyentes, שישוע נתן עבורנו. con ese sacrificio que Jesús, Yeshua, dio por nosotros. אז בואו נפתח Así que vamos a abrir אפסים, en Efesios, vamos a abrir en Efesios, פרק 2, פרק ב', capítulo 2, Efesios capítulo פסוקים 2, 1-8. versículos desde el 1 al 8. כן, רוח הקודש פונה אלינו ואומר, El Espíritu Santo nos está dirigiendo a nosotros y nos dice גם lo siguiente: אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאותיכם, אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה, כרצון שר ממשלת האוויר, והוא הרוח הפועל כעת בבני המרי, וגם אנחנו כולנו בתוכם הלכנו לפנים, בתאוות הבשר, לעשות
לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו, ונהיה בני רוגז בטבענו, כשאר בני האדם. אבל האלוהים המלא רחמים ברוב אהבתו אשר אהב אותנו, אחרי היותנו מתים בפשעים, החיינו עם המשיח, בחסד נושעתם, ויעירנו איתו, אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע, להראות בדורות הבאים את גדולת עושר חסדו, בטובתו עלינו, במשיח ישוע. Y Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vinimos de otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh sí, Señor, nosotros venimos ante ti en este día, y nosotros venimos con humildad, Señor, y con cabeza hacia abajo, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos construiste, y Señor, nos has puesto en las zonas celestiales con el Mesías, nada más y nada menos, Señor. Y yo oro y te pido en este día, ahora aquí, que en el tiempo del servicio y también en nuestros tiempos, siempre tu palabra esté muy presente y muy profundamente en nuestros corazones. Y que nos pueda liberar de cualquier tipo de ira y de enojo. Que simplemente, Señor, nosotros podamos ir y darte gracias por todo lo que tú nos has dado, porque estas son las verdaderas cosas importantes para nosotros. Bendice, Señor, ahora nuestro servicio aquí. Que todo lo que haya hoy sea un fruto de tus labios que te dé gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por la adoración que ahora nosotros te vamos a dar. Deja que esta adoración nos deje entrar profundamente dentro de tu presencia. Y dale al grupo de adoración, dale mucha fortaleza y poder para que nos pueda guiar dentro de tu presencia muy profundamente. En el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Amén. בוקר טוב, חברי קהילה, בוקר טוב, אורחים, בוקר טוב ושבת שלום. מרגישים את הנוכחות של האדון, הוא כאן עכשיו. ולכן אני אישית, ואנחנו, כל אחד, רוצים להודות לאדון על פעולה בחיים שלנו, על נגיעה בלב שלנו, על כל טוב שעשה לנו בחיים. ואני בא להודות לו, וגם את, וגם אתה. תודה לאדון. באני לך בהודיה, ניסיך כה גדולים הם ואהבתך רבה. באני לך
ניסיך כה גדולים הם, ואהבתך רבה. אלוהי, אתה גדול, אתה נפלא, אין כמוך באלים. אדוננו ישועה, אלוהי, אתה גדול, אתה נפלא, אין כמוך באלים. אדוננו ישועה. באני אליך בהודיה, ניסיך כה גדולים הם, ואהבתך רבה. באני אליך בהודיה, ניסיך כה גדולים הם, ואהבתך רבה. אלוהי, אתה גדול, אתה נפלא, אין כמוך באלים. אדוננו ישועה, אלוהי, אתה גדול, אתה נפלא, אין כמוך באלים. אדוננו ישועה, אלוהי, אתה גדול, אתה נפלא, אין כמוך באלים. אדוננו ישועה, אלוהי, אתה גדול, אתה נפלא, אין כמוך באלים. אדוננו כן, אדון, אנחנו מודים לך שנתת לנו את ישוע, שהוא הוריד מאיתנו את כל העומס הזה, הוריד מאיתנו את כל המסע הזה, כל הכובד הזה שהיה על הלב שלנו, ונתן לנו ישועה, נתן לנו שמחה ותקווה. תודה לך, אין שם אחר, אין שם אחר הניתן לבני אדם תחת השמיים, תחת השמיים אין שם אחר הניתן לבני אדם, ובואו עלינו להיוושע. אין שם אחר, אין שם אחר ורק ישוע המשיח. אין שם אחר, אין שם אחר, כי אין ישועה באחר. אין שם אחר הניתן לבני אדם תחת השמיים, תחת השמיים אין שם אחר הניתן לבני אדם, ובואו עלינו להיוושע. אין שם אחר, אין שם אחר בלבד ישוע המשיח. אין שם אחר,
אין שם אחר, כי אין ישועה באחר. אין שם אחר, אין שם אחר מלבד ישוע המשיח. אין שם אחר, אין שם אחר, כי אין ישועה באחר, כי אין ישועה באחר, כי אין ישועה באחר. אתה טוב. חסדך מושכים אותי אליך, טובך מדריך אותי לתשובה, רחמך קוראים לי להיות כמוך, הלך לי שמחה כל יום ויום. אני משכים להלל ושופך שירים מליבי. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. חסדך משלים אותי אליך, טובך מדריך אותי לתשובה, רחמך קוראים לי להיות כמוך, הנחו לי שמחה כל יום ויום. אני משכים מהלל ושופך שירים מליבי. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. חסדך לנצח, אהבתך לנצח, גם טובך לנצח, לנצח. חסדך לנצח, אהבתך לנצח, גם טובך לנצח, לנצח. חסדך לנצח, אהבתך לנצח, גם
לך לנצח. אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, וחסדך לנצח. אמן. הללה אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי מעודי. הללי נפשי את אדוני, 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 הללי נפשי את אדוני. ימלוך אדוני לעולם, הללויה. לדור ודור, הללי נפשי את אדוני, 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 הללי נפשי את אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי, אזמרה בחיי, אזמרה לאלוהי, אזמרה לאלוהי. משתחווים לך, אדון. מרגישים את הנוכחות שלך, מרגישים את המבט שלך, אדון, המבט שלך אלינו. אנחנו אוהבים להיות בקרבה שלך. נוכח אותך כל רצוני, רוחך היא משאת ליבי, בלעדיך, בלעדיך אין בי חיים. נוכח אותך לי אוויר לנשום את אהבתך, שוב אדרוש היום, בלעדיך, בלעדיך אין לי חיים. אשתחווה לך, אשתחווה לך, אין כמוך אדוני. אשתחווה לך, אשתחווה לך,
תשומת ליבי, בלעדיך, בלעדיך אין בי חיים. נוכחותך לי אוויר, לנשום את אהבתך, שוב אדרוש היום, בלעדיך, בלעדיך אין בי חיים. אשתחווה לך, אשתחווה לך, אשמעך אדוני. אשתחווה לך, אשתחווה לך, אין שם אחר מלבד שמך. מלכנו, עוזרנו, ישוע מושיענו, מגיננו, נאמן אתה. מלכנו, עוזרנו, ישוע מושיענו, מגיננו, נאמן אתה. לא יהיה כמוך, אין אחר מלבדך, רק אתה ראוי לכל הלל. לא יהיה כמוך, אין אחר מלבדך, רק אתה ראוי לכל הלל. אשתחווה לך, אשתחווה לך, אין כמוך אדוני. אשתחווה לך, אשתחווה לך, אין שם אחר מלבד שמך. אשתחווה לך, אשתחווה לך, אין כמוך אדוני. אשתחווה לך, אשתחווה לך, שם אחר מלבד שמך. Vamos a continuar adorando, apostrándonos al Señor. El Señor se encuentra en este lugar. Nosotros queremos postrarnos en nuestros corazones y venir ante el Señor. Oh Señor Yeshua, nosotros te damos gracias por este día. Gracias por este sábado que tú nos has dado, Señor. Señor, nosotros te damos gracias por cada cosa que tú has hecho por nosotros. Señor, nosotros te damos gracias por el sacrificio que tú has traído por nosotros.
Oh Jesús, oh Yeshua, gracias por la sangre que has derramado por nosotros. Señor, nosotros declaramos que este lugar se encuentra bajo la protección de Yeshua, el Mesías. Y nosotros rompemos cualquier fuerzas del enemigo que están en contra de nosotros. Nosotros declaramos que tú eres nuestro Rey, Yeshua. Tú nos has llamado en este mundo a ir detrás de ti. Y nosotros queremos hacer esto en nuestras vidas. Señor, somos tu congregación. Nos has escogido, Yeshua. Señor, nosotros queremos escuchar tu voz. Nosotros queremos ser herramientas en tus manos, Señor. En este periodo en el cual nosotros estamos viviendo, en los lugares en donde tú nos has puesto, Señor, nosotros te pedimos, déjanos ser luz. Luz que se encuentra alto y que lo ven desde muy lejos. Luz que se ve desde muy lejos. Oh Jesús, en esta mañana te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Señor, nosotros queremos esto más que cualquier otra cosa en esta vida. Nosotros te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Nosotros queremos tener esto en nuestras vidas. Toca los corazones hoy, Yeshua. En este servicio, Señor, háblanos. Sé tú tocando cada corazón y cada corazón. Nosotros te lo pedimos, Señor. Quien no te ha recibido, quien no ha nacido de nuevo, sé tú haciendo la obra en él, Señor. Tú, Señor, tocando el corazón y dile, ven hacia mí, ven detrás de mí. Señor, nosotros te lo pedimos. Y también oramos por aquellos que han venido con un peso muy grande en sus corazones. Y te pedimos que seas tú liberándolos. Quita cualquier cosa que el enemigo ha puesto en los corazones. Señor, tú dijiste, vengan a mí. Y nosotros queremos hoy venir ante ti, Señor Yeshua. Sé tú obrando en nuestros corazones. Nosotros abrimos nuestros corazones ante ti en este día y declaramos que tú eres la cabeza de la congregación de Peniel. Recibe nuestros corazones, recibe nuestra adoración. Nosotros entregamos todo este servicio ante ti hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al grupo de adoración. Esto de verdad es un privilegio venir y adorarnos y postrarnos ante el Señor. El Señor de verdad bendice este tiempo en el que nosotros venimos y abrimos nuestras bocas y las llenamos de adoración para Él. Esta es una de lo que Dios nos mandó a hacer. Y también escuchar lo que el Señor nos tiene para decir. Esto es una parte muy importante de nuestras vidas también. Y primero que todo, escuchar con nuestros oídos espirituales. Porque ustedes saben, cada información que entra en la mente, por lo general se olvida fácilmente. Todo lo que nosotros escuchamos se puede ir en un momento, se puede olvidar. Pero lo que el Señor escucha, lo que el Señor nos habla al corazón es algo que se queda durante mucho tiempo. Y esto obra dentro de nuestros corazones hasta que esto lleve fruto. Y por tanto es muy importante en el día de hoy abrir nuestras bocas. Que el Señor hable y también nuestros corazones, abrir nuestros corazones. Tal vez simplemente es un pedazo muy pequeño de algo de las Escrituras, pero simplemente con que algo se quede dentro de nuestros corazones, Dios puede hacer la obra. Porque el propósito de Dios es entrar en nuestros corazones y servir nuestros corazones. Que esto pueda influir en nuestras vidas. Ese es su propósito. Y yo quiero hablarles hoy sobre un tema
שהוא נקרא דבר אדוני והתייחסות שלנו אליו. que se llama la palabra de Dios y nuestro tratamiento hacia ella, cómo nosotros la הנושא tratamos. כזה Este אולי tema tal נשמע vez כזה פשוט, se escucha un poco fácil, אבל אני רוצה pero שאנחנו yo quiero נעבור que על זה. nosotros miremos esto זה con מה שאדון שם לי detenimiento, על הלב היום. porque es lo que el Señor me ha puesto en el corazón en el día de hoy. פסוק שלנו, Y nuestro שאנחנו versículo ניקח היום, que nosotros vamos a tomar en el día de hoy, ונהיה עם פסוק הזה דרך כל המסר, y vamos a estar con este versículo durante todo el mensaje, זה se כתוב encuentra ביוחנן, en Juan, בשורת יוחנן פרק ה', Evangelio del Juan, capítulo פסוק 5, 39. versículo 39. יש גם על השקף, ואותו אנחנו נשאיר דרך רוב המסר. Y también lo tenemos aquí en la presentación, lo vamos a tener durante todo el mensaje. דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם, והמה המעידים עליי. אנחנו היום במהלך מסר נקרא פסוקים רק Nosotros בשפה solo העברית, durante todo el mensaje vamos a leer los versículos solo en hebreo, así que ustedes sigan los versículos en sus Biblias. Pero dice la palabra, y ninguno que beba del añejo quiere אז luego el מילים nuevo, האלה, פסוק porque הזה, dice, מה el añejo es mejor. שאנחנו רואים עכשיו, Entonces estas palabras que nosotros vemos en este versículo ישוע ahora, אומר Jesús nos שדרשו dice בכתובים. que nosotros debemos de pedir la palabra. מילים האלה ישוע הוא אמר ליהודים בירושלים. Estas palabras se las dice Jesús a los judíos en Jerusalén. אם אנחנו ניקח את הפרק החמש, Si nosotros tomamos el versículo אנחנו נראה 5, שם el capítulo 5, perdón. מסר ארוך שישוע אומר. nosotros vemos que es un mensaje muy largo que Jesús dice, que Yeshua הרבה dice. הרבה פסוקים. Tiene muchos הוא versículos. פונה ליהודים Y esto está dirigido a los judíos שהם רדפו אותו. que ellos los estaban persiguiendo. והיהודים האלה, Y estos הם היו judíos באיזשהו משבר פנימי, Estaban dentro de una crisis interna כי מצד אחד הם porque por un ראו את lado ישוע, ellos veían a Jesús, veían a Yeshua הם ראו את המעשים שלו, ellos vieron sus והניסים שהוא actos עשה, y todos los milagros que él había hecho. ומצד שלי, Por, דמות של ישוע הוא לא היה מסתדר עם הבנה שלהם מי זה צריך להיות משיח. y dentro de mi entendimiento, eso no les concordaba lo que la imagen de Jesús con lo que tenía que ser con la imagen que tenía que ser el Mesías. Y esto no, וכתוצאה מזה הם פשוט לא הבינו ellos no אותו entendían ודחו esto. אותו. Y en el primer momento ellos rechazaron a Jesús por esta razón. ישוע, הוא אומר להם, Y Jesús les dice ככיוון, מה הם צריכים לעשות? cuál es la dirección que ellos debían de tomar. הוא אומר שדרשו בכתובים. Y les dice que ellos debían de pedir la palabra, las escrituras, debían de abrir las escrituras y empezar a והכתובים האלה, leerla. הם יובילו אתכם להבין מי אני. Y estas escrituras los van a llevar a entender quién soy yo. דרשו בכתובים. Deben de pedir las escrituras. מה זה אומר מילה לדרוש? ¿Qué significa la palabra pedir con diligencia? בשפה שלנו מילה לדרוש זה בדרך כלל Requerir, שאתה perdón. דורש מה שמגיע לך, En nuestro idioma ahora es requerir algo, pedir algo que lo merecemos, que nosotros lo necesitamos. Requerir, la palabra requerir. לדרוש זכויות Tal vez es requerir nuestros או משהו אחר. nuestros derechos u otra cosa. אבל מילה לדרוש, Pero la palabra בתורה, requerir en la Biblia, אנחנו רואים, nosotros למשל, vemos, אפשר por ejemplo, לדרוש את que פנים של tiene que אלוהים. ver con requerir el rostro de Dios. או כמו פה, דרשו את הכתובים. O aquí también pedir las escrituras, requerir las escrituras. לחפש משהו כשאתה משקיע את הכוחות שלך. La intención מאמצים, es buscar להשיג algo משהו. cuando tú estás invirtiendo tus fuerzas en algo. זה איזשהו תהליך Es un proceso שאתה באמת רוצה להיכנס ולדעת. que tú quieres de verdad entrar y entender y אתה saber. רוצה לדעת את העומק. Tú quieres saber a profundidad. ותראו, Y miren, אנחנו היום חיים nosotros בעידן hoy המודרני שלנו, vivimos en nuestro mundo moderno ומצד שני אנחנו חיים פה במדינת ישראל. y por otro lado nosotros vivimos aquí en el Estado de Israel, en la nación de ויש Israel. מסביבנו די הרבה אנשים ש- Y tenemos alrededor nuestro, tenemos muchas personas que se han dicho que son religiosas. מצד אחד, יש הרבה אנשים בעולם שחושבים שהם די מכירים את הכתובים. Y por un lado hay muchas personas en el mundo que creen que ellos conocen muy bien las escrituras. אבל בניסיון אישית שלי, כשאתה מתחיל לדבר, Y en mi experiencia propia, cuando tú comienzas a hablar,
בדרך כלל אנשים לא מכירים את הכתובים. Por lo general, las personas no conocen las הם escrituras. מכירים את כל מיני פרשנויות של רבנים, Ellos conocen todo tipo de interpretaciones de los rabinos, אבל לא pero מכירים את ellos no הכתובים, לא conocen מכירים את realmente התנ"ך. las escrituras, no conocen la Biblia. זה צד אחד. Y este es un paso, este es el primer paso. אבל אנחנו היום לא נדבר עליהם, כי הם לא נמצאים פה Pero באולם הזה. nosotros no vamos a hablar ahora sobre ellos porque ellos no se encuentran aquí físicamente, los rabinos, sino que nosotros vamos a tomar esto para nosotros mismos, hacia nosotros. זה שאלה איפה היום Y la אני pregunta עומד es, ¿dónde yo estoy ahora בניגוד parado למה שכתוב פה? contra lo que está escrito aquí, en este momento? האם אני דורש את הכתובים? ¿Será que yo estoy requiriendo las escrituras? אם אני קורא את דבר אדוני? ¿Será que yo leo la palabra de Dios? אם אני נכנס בעומק של דבר אדוני? ¿Será que yo entro dentro de la presencia אני רוצה del שהיום Señor? זה יהיה מסר קודם כל לחברי קהילת Yo פנימי. quiero que este mensaje, primero que todo, sea un mensaje para los miembros de la congregación de Peniel, מסר קודם כל עבורי, un mensaje, primero que todo, para mí כל אחד מאיתנו. y para cada uno de nosotros que está aquí. המילים האלה, Porque estas palabras הם נמצאים בתוקף גם היום. son palabras que se encuentran aquí también זה מה hoy. שישוע רוצה היום מאיתנו. Y es lo que Jesús quiere de nosotros en el día de hoy. Mire, קריאה זו este לקרוא llamado דבר אדוני, de leer la palabra de Dios, היא las escrituras, נמצאת במקומות שונים. se encuentra en muchos lugares. במיוחד En especial, מה שאנחנו קוראים בדבר אדוני, lo que nosotros בתורה. leemos en la palabra de Dios sobre en el Viejo Testamento, אנחנו רואים en el Antiguo שהיה Testamento. הנחיה לקרוא. Nosotros vemos que había una regla de בואו ניקח רק דוגמה אחת. una instrucción de leer la palabra. זה כתוב Así que vamos a בספר tomar יהושע, פרק א', simplemente un ejemplo y está escrito en el libro de Josué נקרא רק פסוק 8. y vamos a leer solo el versículo 8. שוב, זה ספר יהושע, Josué capítulo 1, פרק א', פסוק 8. versículo 8. לא ימוש Nunca se ספר apartará de tu התורה boca הזה este מפיך, libro de la ley, sino והגית que de בו día y יומם de noche ולילה, meditarás en למען él para תשמור que לעשות guardes y ככל hagas הכתוב conforme בו, a todo lo כי que en אז él está תצליח את escrito, porque דרכך, entonces harás ואז prosperar tu תשכיל. camino y todo te saldrá bien. אנחנו רואים פה את Nosotros vemos aquí הקריאה ברורה el llamado ליהושע. muy claro de Josué, el llamado de מנהיג Josué. חדש שמתחיל את הדרך שלו, Este era un líder que era un nuevo líder que comenzaba su camino y una de las cosas importantes que se le había צריך encomendado לקרוא era את que הספר הזה, הוא לא צריך, él debía כמו de שפה כתוב, לא leer ימוש, el libro. צריך להיות תמיד לידך, יום ולילה. Él no era como nosotros, sino que él tenía que estar con las escrituras tanto de mañana como de noche, tanto en el día como en la noche. וקריאה הזו Y היא este חוזרת llamado בתוך התנ"ך במקומות שונים. Se repite dentro de la Biblia en muchos lugares. מה לגבי ברית חדשה? ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? בואו נראה מה Vamos a ישוע ver אומר לנו. lo que Jesús nos está diciendo sobre este בואו tema. נפתח Vamos a abrir בשורת על פי יוחנן, פרק 8. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, וניקח פסוקים מ-31 עד 32. y vamos a tomar los versículos desde el 31 hasta el 32. שוב, זה בשורת יוחנן, פרק 8, Otra vez, פסוקים מ-31 Juan, עד 32. capítulo 8, 31 y 32. ויאמר Dijo ישוע entonces אל Jesús a los היהודים judíos que המאמינים habían בו, creído en él: אם si תעמדו vosotros בדברים, permaneceréis en mi באמת palabra, תלמידיי seréis אתם, verdaderamente mis discípulos y וידעתם את conoceréis la verdad, y la והאמת verdad os hará תשימכם libres. לפני חורין. אמן. Amén. ישוע אומר Jesús לנו nos פה dice שאם aquí, תעמדו בדברי האמת תלמידים אתם לי. Nos dice que si de verdad ustedes conocen la verdad, entonces יש לנו serán פה קריאה mis ברורה לעמוד בדבר discípulos. שלו, של ישוע. Y aquí tenemos una regla, una encomendación muy importante, que debemos de seguir a Jesús. בדברים, במילה שישוע אמר, Y para que nosotros podamos estar firmes en las palabras que Jesús dijo, en los mandamientos, entonces yo debo de conocerlos. Primero que todo, yo debo de entrar en ellos. מה אני צריך לעשות בשביל זה? ¿Qué es lo que yo debo hacer para esto? אני צריך לקחת דבר אדוני. Yo debo tomar las escrituras, la palabra de Dios. לקרוא דבר אדוני. Yo debo de leer la palabra de Dios. אני צריך לקחת ולקרוא דבר אדוני. Yo debo tomar y leer la palabra de Dios באיזה ברית החדשה. y entender qué es lo que Jesús quiere de mi vida. אז אנחנו רואים את זה בכתובים. Y nosotros vemos esto en las escrituras. אז בואו נסתכל על הספר הזה. Entonces vamos a mirar este libro. Vamos a mirar el libro. Tenemos hoy en este
mundo moderno, menos personas y menos personas mantienen con la Biblia, sino que ya la tienen dentro del teléfono, dentro del smartphone. Pero aún, hermanos, yo aún yo les recomiendo no renunciar a la lectura de la palabra de forma física, ¿ok? Porque nos está esperando tiempos muy duros. Y yo no creo que en estos tiempos vayamos a poder cargar el teléfono. Así que de repente ustedes no se vayan a quedar sin la palabra de Dios. Así que no se olviden de leer la palabra de Dios también de forma física, con el libro físico. ¿Qué significa esto del libro de la Biblia? ¿Alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y esto no quiere decir que ahora son 66 libros diferentes que se encuentran dentro de la Biblia. No. Dentro de ellos, 39 de ellos le pertenecen al Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Y también yo quiero decir que la mayoría de los libros que están escritos aquí en la palabra, incluso también los del Nuevo Testamento, fueron escritos por judíos. Más de 40 personas diferentes escribieron este libro. En un periodo en el que escribieron este libro fue en el año en 1186. Sí, 1600, hace 1600 años. Las personas que escribieron este libro, ellos vivieron en diferentes momentos, diferentes periodos. Hubo personas que eran jueces, otras personas que eran reyes, otras que eran profetas. Y todos estos libros juntos se encuentran aquí hoy dentro de la Biblia. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué exactamente 66 libros se encuentran dentro de la Biblia? ¿Qué hace que este libro sea tan especial? Que las personas hoy en día en diferentes lugares del mundo lean esta palabra, este libro. ¿Por qué? Y solo tenemos una razón. Hubiese dicho que la razón más importante es que este libro se ha dado gracias a Dios. Ha sido dado por Dios. ¿Qué se nos está escrito de cómo llegó este libro? Yo quiero que nosotros abramos un momento en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 21. Segunda de Pedro, segunda epístola universal del San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros vemos aquí el camino de cómo fue que llegó la palabra de Dios. Sí, aquí de verdad lo escribieron las personas. Pero estas personas que escribieron este libro eran muy especiales. Eran personas que creían en el Señor. Y el Señor las utilizaba. Los tomaba y los utilizaba para que ellos pudiesen escribir esta palabra. Él los utilizaba como herramientas. Es exactamente como cada uno de nosotros utilizamos en este momento un lapicero para escribir. Entonces también eran personas que estaban bajo la mano de Dios. Y no quiere decir que ellos no pensaban o no sabían. Y parte de ellos escribieron esto porque tenían dentro del corazón escribir esto. No era como una palabra de Dios que les había llegado así por así
y lo escribieron, no, era algo que se les había puesto en el corazón. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Él escribe una carta a un amigo, pero el Señor lo utilizaba para poder transmitir por medio de él la palabra de Dios. Y yo quiero que nosotros de verdad tomemos esto como un hecho para nosotros, porque Dios de verdad quería transmitir la palabra de Dios escrita para nosotros. Él se preocupó por esto. Él se preocupó para que este libro llegara a todas partes del mundo. Y las personas como nosotros, que queremos ir detrás de Dios al reino de los cielos, tenemos una herramienta maravillosa, la cual nosotros podemos utilizar para podernos fortalecer en la fe y poder saber a dónde ir y hacia dónde ir. Miren, vamos a ver, vamos a mirar unos cuantos puntos, solo unos cuantos puntos, qué peso el Señor le da a la palabra de Dios escrita. Nosotros no vamos a ir a este lugar, pero ustedes recuerdan que en una de las de las parábolas que Jesús cuenta sobre el rico, que dos habían muerto, que los dos murieron y el rico se encontraba en el Gehenón, en el infierno, y allá él ve a Abraham y dentro de su sufrimiento él le pide a Abraham algo y le dice, por favor, ve y háblales a mis hermanos que se han quedado allá. Yo ya estoy perdido, pero ellos todavía tienen esperanza. Y necesito que envíes a alguien para que les hable. Entonces dice, envía a Lázaro, por ejemplo. En el momento que ellos vean que él se levanta de los muertos, ellos van a recibir cada palabra que ellos reciban. ¿Y qué es lo que Abraham le responde a este hombre rico? Ellos ya tienen muchos profetas que todavía están vivos. No. Tú tienes que enviar a alguien que se ha levantado de los muertos, dice el rico. Y Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, incluso si alguien se levanta de los muertos, no lo van a escuchar. En otras palabras, le dice, esa gente tiene ya la Biblia, no necesitan de nada más. Yo no voy a enviar a un ángel o a una persona que se levante de los muertos, porque ellos ya tienen la palabra de Dios escrita. Ellos tienen ya la posibilidad. Ellos tienen que utilizar esto. Otro lugar que nosotros vamos a tomar, y nosotros sí lo vamos a leer juntos, está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Piensen en estas palabras. El que se aparta su oído para no oír la ley. Yo no quiero escuchar lo que está escrito allí. Esto va a influir en las oraciones. Aquí está escrito esto, que esta persona va ante Dios después y pide algo. Él puede recibir una negación. Así está escrito aquí. Miren, nosotros vemos el peso que tiene la palabra de Dios. A mí me gusta mucho esta frase, que nosotros amamos a Dios con la misma fuerza que nosotros amamos la palabra de Dios.
Justamente como nosotros tratamos la palabra de Dios, es asimismo nuestra medida con la cual nosotros amamos a Dios. Yo hoy no puedo decir, o sea, yo lo puedo decir, pero no será la verdad. Yo no puedo decir que yo amo mucho a Dios, pero este libro, no, yo no lo amo tanto, no me gusta. Esto no va junto, esto no puede ser. La palabra de Dios tiene fuerza, nos da la fe y nos puede alejar del pecado. Otro caso, uno de los servidores le entregó una vez un regalo a uno de los servidores nuevos, le dio una Biblia y le dijo las siguientes palabras. Escucha, este libro te puede alejar del pecado, o el pecado te puede alejar de la lectura de este libro. Así que vamos a tomar esto y vamos a poner esto en nuestros corazones. Miren, la palabra de Dios es el manantial que Dios ha preparado para nosotros. En Salmos capítulo 1, desde el 1 al 3. Salmos capítulo 1, desde el 1 al 3 lo vamos a leer juntos. Salmos capítulo 1, versículos desde el 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Quién quiere hoy tener éxito en todo lo que él hace? Pues todos. Entonces aquí está escrito lo que debemos de hacer para tener éxito. En el versículo 1 está escrito qué es lo que debemos de hacer y hacia dónde no tenemos que ir. Y luego está escrito que la ley de Jehová es su delicia. Está su delicia. Es algo interno, es como una voluntad de estar en la palabra de Dios. Este hombre va a ser como un árbol plantado sobre agua, sobre un árbol que no va a ser, no depende del clima, sino que depende de esa agua que fluye sobre él. Y el Señor quiere que en nuestras vidas haya un manantial como este. Y hoy nosotros vamos en este mundo y este mundo es como un desierto. La verdad es que en este mundo hay todo tipo de cosas que nos ofrecen. Hay todo tipo de entretenimientos y cosas que el mundo nos ofrece. Pero para las cosas espirituales tú no vas a encontrar entonces un manantial, porque las personas no creen y no entienden tu necesidad. Y el Señor quiere abrir los manantiales. Hay manantiales que el Señor ha preparado para nosotros. Hay un manantial que se llama oración. Hay un manantial que se llama congregación, a la cual nosotros vamos juntos para reunirnos. Ustedes ponen atención que el Señor se encuentra dentro de nosotros cuando nosotros venimos acá. ¿Les ha pasado que alguna vez ustedes sintieron en una mañana no venir a la iglesia? ¿No querían venir? Tal vez al grupo de casa, al grupo de adoración, a la congregación. Tal vez algo te pasó por tu corazón. Pero cuando tú vienes aquí, tú vienes y te encuentras con tus hermanos y hermanas y tú adoras al Señor y escuchas la palabra del Señor y al final de la reunión tú sientes que tú estás tranquilo. ¿Esto pasa o solo a mí? El Señor
actúa en nuestros corazones. פועל כשאנחנו באים למעיינות האלה. Él actúa cuando nosotros venimos a estas והוא רוצה a estas שהדבר mayanot, הוא יהיה מעיין a estos חי בחיים manantiales. שלנו. Y el Señor quiere que nuestros corazones זה sean לא איזשהו, un manantial. כאילו, איך אומרים את זה, שאנחנו פשוט עושים כמנהג דתי לקרוא כל יום, זה משהו אחר. No es lo mismo cuando nosotros hacemos algo simplemente religioso de leer todos los días, sino que es un proceso vivo. באמת ברכה כשאדון מדבר Es אליך de verdad ולקרוא. una bendición que el Señor te hable cada día. זוכר את עצמי, Y yo me recuerdo a mí mismo, הרבה שנים, hace mucho tiempo, שרק התחלתי לבוא, cuando comencé a רק venir, באתי לאמונה. cuando simplemente vine a la fe, אני זוכר שהיה תקופה שאני Yo הלכתי recuerdo כבר לאספות, que hubo un periodo en el que yo vine a las reuniones, אבל אני לא קראתי דבר אדוני, pero yo no leía la palabra de Dios. ככה הייתי. Así era yo. ואני הייתי מסביב הרבה אנשים, Y yo vi הכוונה alrededor בקהילה, mío אחים ואחיות. a muchas personas, la intención, o sea, personas de la congregación, כולם דיברו אחד עם השני על que הדבר ellos אדוני. hablaban unos con otros sobre la palabra de Dios. מה אתה קראת? מה אדון ¿Qué fue lo que גילה? tú leíste? ¿Qué fue lo que el Señor te reveló? אני ראיתי אור בעיניים שלהם. Y yo veía luz en los ojos de ellos. אני זוכר שהיה Y לי yo חבר, recuerdo que yo tenía un amigo creyente, הוא por מאוד supuesto, מאוד דאג שאני אתקדם באמונה. y él estaba muy preocupado para que yo de verdad avanzara en la הוא fe. עודד אותי תמיד, קוסטיה, Y תתחיל él- לקרוא דבר אדוני. Y él me animaba todos los días. Costia, comienza a leer la palabra de Dios. בסופו של דבר Y al final de אמרתי, cuentas, "טוב, yo le אם dije, צריך, אני אתחיל". bien, si se necesita, yo voy a comenzar. אני אהבתי לקרוא ספרים. A mí me encantaba leer ואני libros. זוכר Y כשאני yo לקחתי את recuerdo הדבר אדוני, Que cuando yo tomé la palabra de Dios טוב, אני מתחיל y yo לקרוא. dije, bueno, yo voy a comenzar a leer. והתחלתי לקרוא. Y comencé a leer. אני קורא ספר ופסוקים. Empecé a leer los libros y פרקים. versículos y capítulos. אני מרגיש Y yo empecé a שאני sentir, לא מבין את זה. yo no entiendo esto. לא, אני הבנתי מילים, הבנתי Yo משפטים. entiendo las frases, entiendo las אבל palabras, אני pero לא קיבלתי משהו. no recibí nada. Yo no recibí nada. אני הרגשתי שאני פשוט מתייאש. Yo sentía que yo simplemente me estaba quedando sin fuerzas, וכמעט אמרתי, טוב, זה לא marchitando. Y yo dije, no, bueno, esto no es para mí. סגרתי את הספר Yo ואמרתי, casi que "טוב, dije, cerré el libro y dije, אני bueno, זוכר esto no es para כשפעם mí. הראשונה אני קראתי את המשל של ישוע. Y yo recuerdo que por primera vez yo leí la parábola de Jesús דיבר ללב שלי. y el Señor habló a mi משל corazón. אחד. Una parábola. פתאום אני אמרתי, וואו, Y de repente yo dije, wow, איזה יופי. qué bueno. אני מבין את זה. Yo entiendo אני esto. מבין מה שישוע אמר. Yo entiendo lo que Yeshua está diciendo aquí. הייתה שמחה. El gozo. אני הייתי דומה לאיש שחופר את האדמה ומחפש את האוצר. Yo era semejante a este hombre que buscaba el tesoro ואחרי en שהוא la, עבד קשה en la- והוא כבר כמעט en la מתייאש, tierra. Y cuando él ya había trabajado muy duro y ya se estaba hasta marchitado, él מה אתה עושה encuentra במקרה הזה? una, אתה שוכח שאתה עייף. algo, אתה אומר, él "אני encuentra oro. אני אחפור פה הכל". Y entonces él que sintió, él sentía que él debía de excavar todo el lugar para poder encontrar otras monedas זה de מה oro. שקרה בלב שלי. Y esto fue lo que ocurrió en mi פשוט corazón. הגיע רצון לקרוא. Simplemente se puso en mi corazón הגיע esa רצון למצוא עוד voluntad y הצעה ese כזאת. querer de leer la palabra de Dios. ואני מבין את זה, Y yo שהספר entiendo הזה, esto, que este libro, אדם פותח אותנו דרך רוח הקודש. el Señor lo abre por medio del Espíritu Santo. אפשר לקרוא ספר הזה ומילים יהיו יבשות בשבילנו. Najón. Es posible leer este libro y simplemente no entender ni una palabra. כשרוח הקודש מתחיל לדבר, Pero cuando el Espíritu Santo comienza a hablar, זה עושה משהו בלב שלנו. esto hace algo entre de nuestros אתם corazones. זוכרים את שני תלמידים Ustedes recuerdan שאחרי a los discípulos ישוע נצלב, que והוא después- קם ממתים, והם לא ידעו על זה, הם פשוט הלכו אחורה לאמאוס. que después de que ellos, de que Jesús se levanta de los muertos y que fue crucificado, וישוע הוא מצטרף אליהם, והם חיסו- לא מגלים, לא מבינים שזה הוא. y Jesús se une a ellos, pero ellos no entienden que ese es Jesús. כל האורך שהם הולכים ביחד, הוא מתחיל להסביר להם את הכתובים. Y durante todo el camino, Él les comienza a explicar la palabra. רק פסוק אחד Y vamos a מכל leer simplemente un versículo. הסיפור הזה, זה de כתוב toda esta בלוקאס historia. פרק 24. Esto está en Lucas capítulo 24.
פסוק 32, Versículo 32. שוב לוקאס 24, Lucas 24, פסוק 32. versículo 32. Y se ויאמרו decían איש el אל uno al רעהו, otro, הלא no היה ardía בוער nuestro לבבנו corazón en בקרבנו, nosotros mientras nos ודברו אלינו hablaba en el בדרך, camino ויפתח y לנו את cuando nos הכתובים. abría las escrituras. תקשיבו, הם היו מכירים את הכתובים, Ellos conocían la palabra, אבל כשישוע הלך ביחד איתם, pero cuando Jesús caminó junto con ellos והוא התחיל להסביר להם את הכתובים, y él comenzó a explicarles la palabra, הם ככה מתארים את זה, ellos "הלא describen, בוערת לבבנו בקרבנו". ellos empiezan a describir esto, que no ardía nuestro corazón en nosotros. Algo empezó a וואו, encenderse en sus איך לא corazones. ידענו את זה? ¿Cómo no entendíamos esto? ¿Cómo no pudimos entender esto? זה שינה את המצב שלהם. Y esto cambió la situación de ellos. אחים ואחיות, זה- Hermanos y זה מה hermanas, שאנחנו רוצים בחיים Esto es שלנו. lo que nosotros queremos en nuestras vidas. פעולה של רוח הקודש. La obra del שאדון Espíritu יגלה לנו Santo. דבר אדוני. Que Dios nos pueda revelar las escrituras. להכיר את המעיין הזה, Es muy ולמלא importante את הלב conocer שלנו este מהמעיין הזה. manantial y podernos llenar de este manantial. למצוא לא רק מטבע אחד, למלא את No כל solo הלב encontrar שלנו una באוצר sola שאדון moneda, הביא בשבילנו. sino llenar nuestros corazones de todo el tesoro que Dios nos ha dado. אני הייתי מאמין כמה שנים. Cuando yo era un creyente unos cuantos היה את דבר años, אדוני, yo tenía la palabra de Dios, דרך מישהו אחר. por medio de otra persona yo la ואדון escuché, דיבר אליי ואמר, y el Señor habló a mi corazón y me dijo בתקופה שלך הזמן, que ahora en tu tiempo יש לך עכשיו תקופה לקרוא דבר אדוני, tienes ahora un tiempo, un periodo de leer la palabra de Dios, לקחת אותו הרבה. tomarlo más, כי יגיע תקופה בחיים שלך porque va a שלא יהיה llegar לך זמן, el periodo en tu vida en que ya no vas a tener tiempo, לא יהיה הזדמנויות. no van a haber más אני עומד פה ואני oportunidades. יכול להעיד שזה דבר אדוני, כי ככה בדיוק זה קרה. Y yo hoy puedo testificar que esto es la palabra de Dios porque así mismo ocurrió. אני באותה תקופה הייתי סטודנט, Yo en ese mismo tiempo era un estudiante הייתי באמת די עסוק, y estaba muy ocupado, la verdad. לימודים קשים, Eran estudios muy difíciles. אני גרתי לבד בלי הורים, Yo vivía solo, sin צריך padres, כל יום להכין את הדברים, אוכל. y tenía que preparar todas las cosas por mí mismo, la comida, las cosas, todo. ומצד אחד אני יכולתי להגיד, Y אני por un עסוק, lado, yo podía decir, yo estoy muy ocupado. אבל תודה לאל Pero gracias a קודם Dios, כל, כשאדון דיבר אליי, הוא que רק primero חיזק que אותי, כי אני todo, כבר el עשיתי, Señor קיימתי habló את זה. a mi corazón y lo que el Señor me dijo hacer, yo lo hice. אני הייתי בתוך זה, כי קריאת אדוני זה היה משהו שהיה לי יותר חשוב מכל הדברים האחרים. Y yo lo hice porque el llamado de Dios era mucho más importante que cualquier otra ואדון cosa. פשוט חיזק ואמר, תעשה את זה, Y תשקיע el בזה Señor יותר simplemente ויותר me ויותר. fortaleció este llamado y me dijo, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. אני באותה תקופה לא הייתי יכול לחשוב שאני אעמוד פה בבמה הזה. En ese mismo periodo yo no לומד דבר אדוני. hubiese podido creer o pensar de que yo hubiese en este momento estar parado aquí en la tarima y enseñar la palabra de Dios. Pero el Señor lo sabe todo y lo más importante es obedecerle a lo que Él nos manda hacer. Cuando el Señor nos habla por medio de los versículos, cuando nosotros conocemos a profundidad su palabra, cuando nosotros estamos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hicieron las personas y cómo fue que Dios reaccionó a esto? Cuando nosotros entramos en esta profundidad, estos versículos entran dentro de nuestros corazones. Y el Señor, por medio de este entendimiento, nos puede guiar durante toda la vida. Piensen en esto. Yo hubiese podido decir esto, que la palabra de Dios es el idioma de Dios. Todo lo que está escrito aquí no es algo que fue escrito hace 2 días, sino algo que fue escrito hace más de 2000 años. Pero se habla sobre cosas que se necesitan hoy en día también. ¿Por qué?
Porque las personas no han cambiado, son las אנחנו mismas. נוסעים היום במכוניות, Sí, nosotros hoy en día יש viajamos en לנו carros סמארטפונים בכיס, y tenemos והרבה smartphone דברים y אחרים tenemos, שלא היו לפני 2000 שנה. y tenemos muchas cosas que no habían hace 2000 años. אבל Pero, הטבע של בן אדם היא נשארה אותה טבע. pero la naturaleza del hombre se ha quedado igual. חטא זה Es la נשאר misma בחטא. naturaleza. El pecado es el mismo וגאווה, pecado. הרצון להסתדר בלי אלוהים זה רק התחזק היום בתקופה Y el שלנו. orgullo de estar sin Dios simplemente se ha fortalecido durante todos estos 2000 ולכן, años. כשאנחנו מכירים את התנ"ך, אנחנו Y cuando לומדים את nosotros, השפה של אלוהים. y por lo tanto cuando nosotros conocemos la Biblia, nosotros conocemos el אני idioma de חושב שאם היה Dios. מישהו פה עכשיו מתכנן, Yo estoy לעבור seguro לגור למדינה אחרת, מה הוא יעשה? Que si aquí hay una persona que está planificando irse a vivir a otra nación, ¿qué es lo que él va a ללמוד hacer? שפה, נכון? Él tiene que aprender el idioma al cual se va a ir a vivir. ¿Por qué? Porque él tiene que אם entender. למשל תהילה רצה להגיד לי משהו באנגלית, Porque si, por ejemplo, me quieren decir algo en inglés ונניח שאני לא מבין מילה באנגלית, y vamos a suponer que yo no entiendo nada en inglés, היא יכולה להגיד לי הרבה דברים, entonces ella me puede decir muchas cosas, אבל אני לא אצליח להבין את זה. pero yo no voy a poder entender esto. בוא נלמד את השפה של דבר אדוני. Vamos a aprender el idioma de Dios. אתם זוכרים את דוד וגליעד? Ustedes recuerden a David y a Goliat, ¿los recuerdan? אתם זוכרים איך דוד היה מכין את עצמו לקרב? ¿Ustedes lo recuerdan cómo David se estaba preparando para la guerra? ¿Qué es lo que él hacía? תראו, זה היה תהליך קצת ארוך שם. Miren, este es un proceso un poco שאול largo, ניסה לתת לו את התחמושת שלו, que Saúl intentó dar todos sus... לתת לו את הדברים האלה של לוחם רגיל, אבל דוד די מהר מבין שזה... darle todas sus cosas, los escudos para la guerra y todas esas cosas, pero David entendió que eso no era para él. אנחנו טוב טוב יודעים איך דוד ניצח את גוליית. Y nosotros entendemos cómo David venció a איך Goliat. הוא ניצח אותו? ¿Cómo él lo venció? עם אבן וקלע, כן? Con una simple piedra. מה הוא עשה לפני שהוא הלך להילחם מול גוליית? ¿Qué fue lo que él hizo antes de ir a pelear contra Goliat? ניקח רק פסוק אחד. Vamos a מספר tomar שמואל א', simplemente un versículo del libro de Primera de Samuel, ונקרא פה מפרק 17 פסוק 40. capítulo 17, versículo 40. ויקח Y tomó su מקלו callado בידו, en su ויבחר mano לו y 5 escogió 5 חלוקי piedras אבנים מן lisas הנחל, del וישם arroyo y אותם las puso בכלי en el הרועים saco אשר לו, pastoril, en el ובילקוט. zurrón que traía, וקלעו y tomó בידו, su onda y su ויגש אל mano y se הפלישתי. fue hacia el filisteo. אנחנו רואים שלפני שהוא הולך להילחם מול גוליית, הוא יורד והוא לוקח את האבנים, Nosotros מנחל vemos ושם את זה בתוך Que antes de que él se Egipcio. fuera a pelear contra Goliat, él se fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas y las tomó y las וכתוב puso פה en su שהוא לקח mochila. 5 אבנים. Y está escrito que él tomó 5 piedras. אנשים עד היום חושבים, למה 5? Y las personas hoy piensan, ¿por qué 5? ומישהו אמר, טוב, הוא לקח את זה לגוליית ו4 בשביל אחים של גוליית. Y alguien pensó, uno es para Goliat y las otras 4 para los hermanos de Goliat. אבל אני חושב Pero yo pienso שהוא לקח בתוך התיק שלו, que הוא él שם את tomó, 5 אבנים. él puso dentro de su כי זה maletín היה מקסימום שתיק שלו 5 יכול לכלול. piedras porque eso era lo máximo que su maletín podía tener o contener. הוא הולך עכשיו מול גוליית, Y él se va frente a Goliat. הוא לא יודע בדיוק איזה אבן הולכת בשבילו. Y él no sabía exactamente qué הוא לקח piedra, הכל, sino הביא que 5. él tomó todo. Él tomó 5 piedras אבן הנכונה, אני אוציא את זה במקום. y él dijo, la piedra correcta yo la voy a sacar en el lugar. תחשבו על זה. Piensen en esto. הוא בא מול גוליית, Él עם va, התיק הזה מלא באבנים, כמה הוא יכול לקחת. él va frente a Goliat con esta mochila llena de piedras. אדון, הוא רצה לתת לו את הניצחון. El Señor le quería dar la victoria. אבל תחשבו רק על דבר אחד. Pero piensen simplemente en una cosa. אוי לדוד אם הוא היה מול גוליית עם התיק ריק. ¿Qué hubiese pasado si David se hubiese parado frente a Goliat con una mochila vacía? אם הוא מוצא את עצמו מול גוליית, Si él se encuentra frente a Goliat ויש אלוהים שרוצה לברך, y hay un Dios que quiere אבל אין bendecir, שום אבן. pero dentro de la mochila no hay ninguna אנחנו piedra. צריכים
בתיק שלנו יהיו אבנים של Nosotros דבר אדוני. necesitamos que nuestra mochila esté en las piedras de la palabra de בתיק Dios, שלנו יקומו עוד גוליית. porque en nuestras vidas también se van a levantar ואולי היום Goliaths. אתה חי, Y tal וגם vez יש לי hoy פה Tú הורים estás מאמינים שלי, viviendo y tal vez tienes unos padres que son creyentes או יש אחים ואחיות רוחניים, o tienes unos hermanos o hermanas que יש son לי שאלה, אני espirituales אפנה אליהם. y yo me puedo dirigir a ellos. אבל תחשבו, Pero piensen בחיים של כל אחד יהיה יום שאתה תעמוד לבד. en la vida de cada quien vamos a tener un día en el que nos vamos a tener que parar solos. כל כך יהיה חשוב שיהיה תיק שלך Y va a לא ser יהיה, muy כשאדון יכול importante להשתמש באבנים האלה שהוא en שם, que שאתה nosotros לקחת tengamos ese ושמת día בתיק. una mochila llena de piedras, las cuales Dios pueda utilizar a nuestro favor. אני אחלק איזושהי דוגמה או עדות. Yo quiero compartirles un אתם ejemplo. זוכרים שלפני o un כמה חודשים testimonio. ביקשתי להתפלל עבורי, Ustedes recuerdan que hace unos cuantos meses yo pedí que oraran por mí. היה לי איזושהי בעיה עם לשון, Yo tenía un problema en la lengua והיה שם איזשהו סיפור. y había tras esto una כמה historia. חודשים היה מציק לי איזשהו נגע על לשון, Tenía un problema en la lengua que me dolía בסופו של דבר הגעתי לרופאה, y al final llegué hasta una doctora היא שלחה אותי y ella לאבחון, me envió a que me hicieran unos ומצאתי את exámenes עצמי בבית חולים, y yo me encontré a mí mismo en el hospital ורופאה מומחית היא צריכה לבדוק אותי. que una especialista me tenía que mirar, me tenía que אתה בא revisar. לשם עם מחשבה, טוב, רופאה עכשיו תסתכל, בטח ייתן איזשהו כדור, תשחרר אותך ותגיד הכל Y בסדר. tú vas con ese pensamiento de que, de verdad esta señora simplemente me va a revisar, me va a enviar unas pastas y listo, me הרופאה va. הסתכלה על הלשון שלי, Pero cuando el médico, לקחה את הסמארטפון, el médico vio mi lengua, לצלם אותו מכל מיני זוויות. ella tomó su teléfono y empezó a tomarle אמרה, fotos. תשמע, תחשוב, אתה צריך להגיע מחר, כי אני רוצה Y entonces ella me dijo, פרופסור, הוא יסתכל עליך. yo יבדוק אותך." quiero que tú vuelvas mañana porque yo quiero que un profesor que es más especializado que yo venga y te revise también. Y yo והיא dije, גם אמרה wow. שתשמע, רק תדע שככל הנראה אתה תצטרך לעבור כמה בדיקות, ביופסיה, MRI. Y entonces ella me dijo, simplemente tienes que tener en cuenta que tú vas a tener que venir a hacerte otros exámenes, biopsias y todo tipo de cosas. Y biopsias es algo que de verdad te puede preocupar. ושוב בודק אותי Y al otro día yo voy y entonces el médico, el עכשיו קורא לי especialista, הפרופסור, me revisa y viene el profesor בודקים, y empiezan a revisarme והוא a אומר, mirar "ביופסיה דחוף". y dice, la biopsia אני מבין קצת השפה no está הרפואית, bien. אומרים, חשד לסרטן. Y yo entiendo que había una sospecha de cáncer. Entonces, אתה יושב שם וזה פתאום, הדבר הזה נוחת עליך. y tú te estás allá sentado y todo esto te והם cae, אמרו, te "תשמע, אם אתה sobrecae. תסדר את המסמכים, אולי היום אנחנו ניקח אצלך את הביופסיה. Y me dijeron, si tú arreglas todos los papeles hoy, tal vez hoy te כל podemos התהליך tomar la הביורוקרטי biopsia. וגם תור הוא לקח פחות או יותר שעתיים-שלוש. Todas estas cosas burocráticas tomaron entre 1 hora y 2 horas. שעתיים-שלוש האלה, Y esta hora o 2 horas para mí יושב מתחת estaba sentado הגשם של המחשבות, frente a un sinfín de pensamientos ופתאום החיים שלך נמצאים ככה, y de repente tu vida se encuentra en una מה עוד balanza. עובר בראש שלך? ¿Y qué es lo que no pasa por tu cabeza? רגעים קשים. Son momentos difíciles. אני זוכר שבתוך המחשבות האלה, Y yo recuerdo que dentro de estos pensamientos קרן אור היה פסוק אחד, había un versículo como luz, אני זוכר אותו, אנחנו que yo lo שרים אותו, recuerdo y nosotros lo cantamos siempre. לא אמות ואהיה ואספר מעשייה. הוא היה כמו קרן אור בתוך כמות המחשבות שעברו. Este versículo era como una lumbrera דבר אדוני. dentro de todos los malos pensamientos que habían, אני הייתי la מאמין palabra de שאני Dios. נכנס לאיזושהי תקופה אי ודאות, כי תוצאות ביופסיה לוקחות כמה Y yo שבועות. sabía que yo iba a entrar dentro de un periodo de inconsistencia, de incertidumbre, porque בסופו של דבר tomar מגיע את una הזמן, biopsia toma כי הוא tiempo. מגיע את התור שלי שמה, Y cuando llegó mi turno, ובשביל ביופסיה הם צריכים para la biopsia ellos necesitan לעשות חתך אחד ולקחת איזשהו cortar un poco de, tomar una muestra, tomar y cortar. ברגע שהם נוגעים עם הסכין, Y en el momento que ellos tocan משהו שם משתחרר. con el cuchillo, פשוט algo se liberó. היה בכלי דם, מה שהם אחר כך הסבירו. Algo se liberó. פשוט
השתחרר איזשהו כמות קטנה של דם. Simplemente se liberó algo de sangre, una cantidad pequeña de sangre. ורופא ישר אומר, לא, לא, זה לא זה, זה לא זה. כאילו, לקחו בכל מקרה ביופסיה, אבל הוא ישר אמר, לא, זה לא זה. Y el doctor dijo, no, eso no es, eso no es. De todas maneras tomaron la biopsia. וואו. וואו, תודה לאל. Wow, gracias a Dios. אבל תחשבו, השעתיים או Pero 3 שנים piensen, היו קשות. Esas 2 horas fueron muy טוב שהדבר difíciles. אדוני. אני מבין שזה היה אדון שמדבר באותה תקופה ללב שלי. Yo pienso que este fue el Señor que habló en ese mismo momento en mi corazón. זה כל כך חשוב. Y fue muy שאנחנו importante. נהיה Es muy importante que חמושים nosotros בדבר estemos cargados de la palabra de Dios, que estemos, ישוע כששטן בא לנסות אותו, cuando Satanás vino a תמיד intentar היה עונה, probar a Jesús, a Yeshua, siempre Jesús lo cortaba con la palabra y decía, así está ובזה escrito. נגמר הניסיון Y הזה. con שטן eso- ישר היה עוזב, כי לא יכול לעשות שום דבר. Y con eso se acababa la tentación porque Satanás no puede hacer nada contra la palabra de Dios. ככה כתוב. Así está escrito. אחים ואחיות, אני Hermanos y hermanas, באמת קורא לנו yo de verdad nos llamo לאהוב את דבר אדוני. a amar la palabra de Dios. כל כך רוצה ש100% מחברי קהילת פניאל אנחנו נהיה אנשים שמאוהבים מדבר אדוני. Yo quiero que la congregación de Peniel seamos personas que amemos la palabra de Dios, שאוהבים את הדבר אדוני. que amemos la palabra de אוהבים Dios, לקרוא, que amemos orar, אוהבים ללמוד leer, אותו, que amemos ליישם את זה בחיים שלנו. que amemos aprender la palabra de Dios y que la hagamos viva en nuestras vidas. Esto es muy importante. עוד כמה נקודות. Unos cuantos puntos más. כל כך חשוב באמת לקרוא כל דבר אדוני. Es muy importante leer cada palabra de la palabra de אני Dios. חוזר על זה כמה פעמים ואני שוב גם רוצה לעשות דגש. Daniel lo dice unas cuantas veces y yo quiero poner énfasis en esto. בשנייה לטימותאוס, En segunda de Timoteo, בפרק 3, en el capítulo 3, פסוקים מ-15 עד 16, desde el 5 hasta el 15, בואו נקרא את Vamos a leer. האלו. segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, ומנעוריך ידעת את כתבי הקודש היכולים להחכימך אל הישועה על ידי Desde el האמונה 5. במשיח ישוע. כי כל הכתוב נכתב y ברוח también el אלוהים, que lucha como גם מועיל atleta no es להורות coronado, ולהוכיח sino... Ah, no, וליישר ולייסר בצדק. מה שפה פולס כותב Aquí lo que está לטימותאוס, escrito, lo que Pablo le escribe a אומר שאתה Timoteo, מנעוריך ידעת את הכתובים. que tú has conocido, que tú has conocido las רציתי להגיד escrituras. לכל הבני נוער, לכל מי שגדל, יש לכם יתרון גדול, אתם מגיל צעיר יכולים לדעת דבר אדוני. Y yo quiero decirle a los jóvenes de aquí la congregación, ustedes tienen una ventaja muy grande, ustedes desde muy pequeños pueden conocer ya la palabra de Dios. ופה כתוב כי כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. Y aquí está escrito que toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que está escrito. בתקופה שפולוס כתב את המילים האלה, En el הוא periodo התייחס לתנ"ך, Que Pablo escribió esta palabra, והוא es כותב את simplemente- זה, אבל גם אנחנו מבינים שזה נכון לברית החדשה. nosotros entendemos que esto también es verdad dentro del Nuevo Testamento. זה באמת כל כך חשוב לקרוא גם ברית חדשה וגם Es muy תנ"ך. importante leer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. אנחנו היום, בסיס האמונה שלנו זה ברית חדשה. Nosotros hoy, nuestra base de la fe es el Nuevo Testamento, ¿verdad? אנחנו באים לישוע, אנחנו נצדקים, Nosotros venimos a Jesús y nosotros somos justificados gracias a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, el nuevo לפעמים pacto. אנשים שואלים, למה צריך לקרוא ברית Y ישנה? entonces a veces las personas preguntan por qué hay que leer el ברית Antiguo חדשה Testamento. רק הוא אקטואלי עבורנו היום, Si בשביל מה צריך לקרוא el את Nuevo ה- Testamento es más actual para nosotros en el día de hoy, ¿para qué nosotros necesitamos leer también el Antiguo Testamento? אבל פולס הוא כתוב שכל הכתוב Pero הוא Pablo נכתב ברוח escribe אלוהים. כל Que הכתוב, todo lo הכל ניתן escrito ברוח הקודש. fue escrito y fue inspirado por el Espíritu de Dios. תראו, אנשים מירן. לפעמים אומרים דבר כזה, ושמים לב, כן? הם אומרים שכאילו בתנ"ך יש אלוהים אחד, כאילו האופי שלו הוא כזה יותר קשה, A veces, בברית חדשה זה אלוהים אחר, הוא אוהב, a veces dicen
las personas que en el Antiguo Testamento se está mirando un Dios que es fuerte, que es rudo, y en el Nuevo Testamento muestra una imagen de un Dios que ama. Pero nosotros tenemos solo un Dios. ואלוהים שאנחנו מאמינים בו היום, Y el Dios el cual nosotros creemos en אלוהים Él hoy, שאהב אותנו, el Dios que nos ha amado, אלוהים ששלח את בנו יחידו, el Dios que envió a su único Hijo, אלוהים שנתן לנו רוח הקודש, el Dios que nos dio el Espíritu Santo, זה אותו אלוהים es שהוא el mismo שפט Dios. שהוא השמיד את הסדום ועמורה, es el mismo Dios que juzgó y זה eliminó אותו a אלוהים Sodoma ששפט עם y עם Gomorra. ישראל במדבר ובמהלך Y ההיסטוריה. es el mismo Dios que ha guardado al pueblo de Israel en el desierto y durante toda la historia. זה אותו אלוהים. Es el mismo Dios. אלוהים הוא צדק ואהבה. Dios es un Dios de justicia y de amor. אנחנו היום בברית החדשה Y nosotros יכולים לראות hoy אהבה של אלוהים. En el Nuevo Testamento podemos ver el amor de Dios. אבל מצד שני, Pero por כשאנחנו otro רואים lado, אלוהים שופט ושפט בעבר, אתה מבין Cuando nosotros vemos que כמה Dios זה יקר האהבה שלו. juzgó y eliminó a muchas personas en el pasado, אלוהים entonces tú שונא את entiendes החטא. cuán importante es el amor de Dios, porque ויש Dios משפט odia el pecado. לאנשים שלא קיבלו ישועה. Y les sobrevino בגלל זה כל כך, כל כך חשוב juicio לקבל a estas תמונה personas que no מלאה creyeron. באיזה אלוהים אנחנו מאמינים. Y por eso es tan importante entender en qué Dios nosotros creemos. כן, בתנ"ך יש הרבה דוגמאות איך אדון פעל בחיים של אנשים. En el Antiguo Testamento también hay muchos ejemplos de cómo el Señor actuó, obró en las personas. לדעת ולהכיר מה האלוהים אוהב, מה האלוהים לא אוהב. Y nosotros podemos entender qué es lo que Dios le gusta o qué es lo que a Dios no le יש כל gusta. כך הרבה נבואות שעדיין לא התגשמו. Hay muchas profecías que aún no se han hecho realidad. הן חשובות. Y estas profecías son muy importantes para el periodo que se está acercando. חוץ מזה, אלוהים יכול לדבר אליך דרך כל פסוק בתנ"ך. Y más que esto, Dios te puede hablar con cualquier versículo de la Biblia. אז כדי לקבל תמונה מלאה צריך לראות, Así que para que nosotros podamos לקרוא כל הספרים. recibir una imagen completa, debemos de leer todos los libros que están לאהוב את en מה la Biblia. שאלוהים נתן לנו. Debemos amar lo que Dios nos ha dado. יש לי עוד סעיף אחרון, יש לכם עוד כוח? ¿Tienen más fuerza? ¿Tienen aún fuerzas? רהיטים? ¿O están cansados? אז אני רוצה סעיף אחרון. Entonces ואנחנו yo נסיים. quiero un último punto y nosotros vamos a terminar. דיברנו על זה ושוב אני רוצה לחזור. אדון אומר, Ya hablamos דרשו sobre esto בכתובים, y yo דרשו quiero בכתובים. hablar otra vez sobre esto. Debemos de pedir la palabra de Dios, de requerirla. אנחנו צריכים לדעת בעומק את הכתובים. Nosotros debemos de conocer a profundidad la palabra. קצת פה, קצת שמה. No simplemente un poquito por aquí, un poquito por allá. למה? ¿Por qué? קודם כל אנחנו מתקרבים לזמנים קשים. Primero que todo, nosotros nos estamos acercando a הרבה periodos ניסיונות, difíciles. Van a haber muchas ויהיה pruebas הרבה בלבול. y va a haber mucha confusión. כבר עברנו תקופה Y yo מסוימת sé que שבהם nosotros ya hemos atravesado un periodo como ולפעמים este, אנחנו רק הבנה עמוקה של דבר אדוני יכולה להציל אותך. pero a veces un entendimiento profundo de la palabra de Dios te puede salvar. מקום אחרון שאנחנו נפתח, Un último lugar que nosotros vamos a dirigirnos a אני él רוצה שאנחנו ניקח בשורה על פי יוחנן, y vamos a ir al Evangelio de Juan, בפרק אחרון, פרק 21, el último capítulo אנחנו ניקח 21, פסוקים מ-20 עד 23. y vamos a tomar los versículos desde el 20 hasta el 23. Volviéndose Pedro, ויפן vio que le פטרוס וירא את seguía el התלמיד discípulo אשר a quien ישוע amaba a Jesús, אהבו, el הולך mismo אחריהם, que en הוא la הנופל en על la ליבו cena se בעת había הסעודה, recostado al lado וגם de él שאל, y le había אדוני, dicho, Señor, מיהו זה ¿quién אשר es el que ימסרך? te ha de entregar? ויהי Cuando בראות אותו Pedro le פטרוס, vio, ויאמר dijo אל Jesús, ישוע, Señor, אדוני, וזה qué מהו? de este, ויאמר Jesús אליו le ישוע, dijo, אם si חפצי quiero כי יישאר עד que בואי, el que מה quede לך hasta que yo ולזאת? venga, אתה לך אחריי. que a ti, על כן sígueme tú. יצא הדבר הזה בין האחים, Este כי dicho התלמיד se ההוא לא extendió ימות, וישוע לא entonces אמר entre לו los כי לא hermanos, ימות, porque אך אמר, aquel אם discípulo חפצי no כי moriría. יישאר עד בואי, מה זה לך? אפשר להביא שקף עם הפסוק הזה? Podemos pasar otra presentación. תראו, בעצם אנחנו פה קראנו חלק מהשיחה שהיה בין פטרוס ובין ישוע. Aquí leímos un pedazo de la conversación que fue entre Pedro y Jesús y אחרי Yeshua. שישוע קם מן המתים,
Después de que Yeshua se levantó de los muertos, ובשיחה הזו הוא משקם את פטרוס. y en esta משקם אותו conversación, אחרי נפילה שהיה לו. Jesús levanta a Pedro después de esa caída que había tenido. ומעבר כל הדברים הוא נותן לו את הראייה הנבואית על איך ייגמר את החיים שלו. Y Yeshua le da una mirada espiritual de cómo es que iba a terminar su vida. שפטרוס הוא ימות, Que Pedro iba a ימות morir, בסבל, אבל הוא iba a יביא כבוד morir, לאלוהים. iba a morir con mucho sufrimiento, pero le iba a llevar mucha במסורת ידוע שפטרוס mucha היה נצלב gloria a רק Dios. בצורה הפוכה, כאילו ראש כלפי מטה. Y Pedro iba a morir también crucificado, pero al revés. כשפטרוס שמע את זה, Y cuando Pedro עכשיו הוא נמצא ביחד עם ישוע, escuchó והוא esto, רואה את יוחנן, y él vio a Juan, והוא שואל את ישוע ומצביע על יוחנן, y él le pregunta a Jesús y señala a Juan, הוא ידע שיוחנן הוא היה הכי קרוב לישוע, y él sabía que Juan era muy cercano a והוא Jesús, שואל אותו, y le "מה pregunta, איתו?" ¿y qué hay con él? אז אני הולך לסבול, מה איתו? Y yo voy a ir a sufrir, ¿qué hay con él? ומה ישוע אומר לו? ¿Y qué es lo que Jesús le dice? הוא אומר לו שהאם אני, Él le dice, האם רצוני שישאר עד בו מה לך מה לך? si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué hay a הוא ti? אומר לו, במילים אחרות, En otras palabras, lo que le dice, תסתכל על אחר. Pedro, no mires al otro. Eso es lo que le dice כל אחד Yeshua. דרך שלו, Cada uno tiene su propio camino. אל תנסה להשוות, כאילו, זה... Y no יש intentes משהו שאני הכנתי comparar, בשבילו ובשבילך, porque זה hay דברים algo שונים. que yo ya preparé para él y hay algo distinto que yo ya preparé para ti. זה המסר של ישוע. Este es el mensaje de Yeshua. אל תסתכל על יוחנן. No תלך mires a בדרך Juan. שאני הכנתי בשבילך. Tú ve por el camino que yo he preparado para ti. אבל מה קרה עם אנשים ששמעו את המילים האלה? Pero ¿qué pasó con las palabras que escucharon estas palabras? לאיזה פירוש הם הביאו את המילים האלה? ¿Qué entendimiento ellos llevaron estas מה אנחנו palabras? קראנו עכשיו? ¿Qué fue lo que ya leímos ahora? בין התלמידים Que dentro de los discípulos כבר כזו התפיסה había un entendimiento שיוחנן לא ימות, כאילו ישוע הוא יחזור בתקופה שיוחנן עדיין יהיה חי. que Juan no iba a morir, o sea, que Jesús iba a volver dentro del periodo que Juan aún estuviese vivo. תחשבו על זה. Piensen en esto. ויוחנן פה, כשהוא כתב את הבשורה, הוא עושה דגש על זה. Y Juan cuando escribe el Evangelio, él pone énfasis en esto. ישוע לא אמר את זה. Jesús no dijo esto. אפשר להגיד ככה שהם רק הורידו את המילה אם, והם קיבלו פה רצוני שישאר עד בואי. Es posible simplemente entender de que ellos quitaron la palabra sí, o sea, de condición, y dejaron la frase sin esta palabra. O sea, si tú le quitas una palabra, entonces vas a recibir otro entendimiento. ויוחנן אומר, ישוע הוא לא התכוון לזה. Y Juan dice, no, Jesús no se refería a esto. Piensen en esta situación. נניח שהייתה כזו קבוצה, Si tú tienes un ככה grupo, תפיסת העולם שלהם. ישוע יבוא כשיוחנן עדיין יהיה חי. Jesús vendrá cuando Juan todavía esté vivo. האם התפיסה הזו היא משפיעה על ישוע? ¿Será que este entendimiento va a influir sobre Jesús? זה לא משהו יסודי. No, esto no es algo importante. אבל איפה הייתה סכנה? Pero ¿dónde estaba el peligro? תחשבו על זה, על האנשים האלה. Piensen en esto, en estas אולי personas. אנשים רציניים מאוד באמונה. Tal vez son personas muy serias en la fe. הם אומרים, תשמע, Pero אתה ellos ראית, dicen, יוחנן הוא כבר מזדקן, Juan ya se está envejeciendo. זמן שלו מתקרב. Su tiempo se está זה acercando. אומר שעוד מעט ישוע יגיע. Y esto quiere decir que ya casi Jesús va a llegar. אולי זה גרם להם לעשות פעילויות מסוימות בחיים. Tal vez esto les causó hacer todo tipo de cosas לא יודע, en סתם sus vidas. אומר, אולי למכור בתים, אולי... Simplemente voy a decir algo. Por ejemplo, vender sus casas. Empezaron a vender sus casas. אבל מה היה קורה איתם ביום שהם שומעים שיוחנן מת? Pero ¿qué fue lo que hubiese pasado con ellos en el día que ellos escucharon que Juan murió? Pues fue algo muy feo, האמנו בזה. porque nosotros creímos en esto. ככה ישוע אמר. Así fue como Jesús dijo. הוא היה צריך כבר לחזור והוא לא Él חזר. tenía que venir y no volvió. אז כל הזה זה לא נכון. כל האמונה Entonces, היא לא נכונה.
todas estas palabras no eran correctas, no eran verdad. Esta era la promesa. Y Juan corrige esto en el tiempo en el que él todavía estaba vivo. Él dice, no, no crean en esto, no es lo que él se estaba refiriendo. Y cuando también hay cuando siempre hay un peligro, que es que las personas toman un versículo y tratan de darle un entendimiento al contrario. O sea, solo con un solo versículo tratan de basar toda la enseñanza. La enseñanza debe estar enfocada en toda la Biblia y no solo en un versículo. Debe estar basada en toda la Biblia. Es muy, muy importante entender la profundidad de la palabra de Dios. Que no caigamos. Nosotros entramos ahora en un periodo que es más fuerte. Y una de las características más importantes que habrá en este periodo es que las mentiras que se van a decir van a ser muy parecidas a las verdades. Y va a ser muy fácil simplemente caer y decir, bueno, sí, yo voy por ese camino. Un ejemplo es todo este periodo del corona que nosotros ya lo experimentamos. ¿Cuántas personas en todo tipo del mundo, cuando ellos vieron esto, empezaron a decir, ay, nosotros ya estamos en Apocalipsis capítulo 13, ya estamos viviendo esto. Este ya es el anticristo. Entonces, por eso es importante, es verdad que los creyentes no debemos de hacerle caso al anticristo. Entonces, por esto nosotros no vamos a recibir esto o lo otro. Y tristemente para nosotros, lo malo es que las congregaciones empezaron a dispersar. Y cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 13, nosotros vemos que van a haber cosas similares, pero no todo. Todavía no hemos estado allá. ¿Y qué es lo que vendrá mañana? ¿Con qué cosas nosotros vamos a tener que enfrentarnos? Cuando alguien venga y simplemente diga, ay, sí, este versículo es el que ya estamos viviendo ahora. Y va a ser muy difícil diferenciar y decir, ¿esto de verdad es así o no? Nosotros necesitamos entender y conocer la profundidad de la palabra de Dios. Yo quiero terminar hoy y terminar con oración, con una oración. Muchas cosas hemos hablado ya en el día de hoy. Pero yo quiero que con el corazón nosotros llamemos a Dios, clamemos a Dios. Señor, yo quiero tu palabra. Tal vez tú en tu vida todavía no has sido revelado este manantial. Y tú vienes a la congregación y todavía la palabra de Dios no se ha abierto, no se ha alumbrado en tu corazón, dentro de ti, no se ha encendido. Tú vienes hoy frente a Dios y dile, Señor, yo quiero esto. Yo quiero experimentar esto en mi vida. Tú tienes que saber que Satanás no quiere que nosotros leamos la palabra de Dios. Él pondrá todas sus cosas dentro del camino. Son todas estas cosas que tú vives a diario cuando tú vas a leer la Biblia y de repente viene un sentimiento de que quieres dormirte. Tú tienes que saber que este es el enemigo. Tienes que estar en contra de él.
בואו נבחן את הלב שלנו. Vamos a examinar nuestros בואו corazones. נבקש מאלוהים, אדון, Vamos a pedir al Señor, תכניס Señor, אותנו לעומק. revélanos a nosotros, métenos en tu presencia, פתח לדברך. abre tu palabra. בואו נקום לפני אדון. Vamos a pararnos frente al Señor, vamos a pararnos. היום דיבר אליך, ללב שלך. Si el Señor habló hoy a tu corazón, דבר איתו עכשיו. habla con Él ahora. אל תשים את זה בצד. No pongas esto a un אל lado. תשכח את הדבר שהוא שם ללב שלך. No olvides la palabra que Él ha puesto en tu corazón. קבל היום את ההחלטה. אדון, Recibe אני hoy ארצה להיכנס la לזה. decisión y decir, Señor, yo quiero entrar hoy en esto. אולי יש פה מישהו שהוא זקוק לחידוש. Tal vez לנעול hay פנימי alguien כזה. Que está necesitado de una renovación. תבקשו עכשיו מאדון. Pídanlo ahora al Señor. נפנה אליו בתוך הלב שלנו. Vamos כל אחד a במקום dirigirnos שלו. a Él dentro de nuestros corazones, cada uno en אבא sus אבינו הקדוש lugares. שבשמיים, Padre Santo que estás en los cielos, אנחנו מודים לך, אדון, nosotros te damos gracias, Señor, על כל פעולה טובה שלך por בלב cada שלנו. obra buena en nuestros corazones. אדון, אנחנו מודים לך Señor, שאתה nosotros te damos נגעת gracias בלב porque tú has שלנו. tocado nuestros corazones. קראת לנו מעולם Nos has הזה לבוא llamado וללכת en אחריך. este mundo para poder ir detrás tuyo. או, אדון ישוע, תודה Oh Señor לך. Jesús, gracias a ti. תודה לך שאתה Gracias גילית porque לנו tú עולם nos חדש. has mostrado un nuevo mundo. או, ישוע, אתה האוצר שלנו, אדון. Tú eres nuestro tesoro, Señor, אנחנו Yeshua. רוצים לאהוב אותך יותר. Nosotros te queremos amar más, להשתחוות לפניך. postrarnos ante ti. אבא אבינו הקדוש שבשמיים, ואנחנו Oh היום Padre באים Santo que estás en los לפניך cielos, nosotros כקהילה. venimos ante ti hoy como congregación ומכל הלב רוצים y con להגיד, todos שיחת nuestros אותנו corazones לעומק, אדון. te pedimos que nos tomes יותר עמוק ממקום איפה más אנחנו עומדים profundo, היום, אדון. más profundo que en el אנחנו lugar רוצים en el cual להתפלל nosotros nos encontramos ולבקש hoy. שתכניס Y אותנו, queremos אדון, orar יותר para que עמוק seas tú לדברך. metiéndonos más profundamente a tu palabra. או ישוע, אתה Oh תגלה את Yeshua, דברך sé שוב tú ושוב. revelando tu palabra más y más. אדון, אנחנו מתפללים כולנו Nosotros ביחד, oramos אדון, todos תן לנו juntos. את הרעב רוחני. Danos esa hambre espiritual. תחיה את המעיין הזה בחיים שלנו, אדון. Sé tú haciendo vivo este manantial de או, vida en אדון, nuestras ישוע, vidas. תעזור לנו לשתות Oh מהמעיין Señor, הזה. permítenos beber de este תבנה את manantial. מלכותך בקרבנו, אדון, אנחנו מבקשים Construye את זה. tu reino en nuestra presencia, en תן nuestros לנו corazones. היום בתקופה הטובה, ישוע, לקחת, ללמוד, למצוא את הדבר אדוני. Déjanos en este periodo bueno encontrar tu palabra, encontrarnos contigo. למלא את הלב שלנו יותר ויותר. Llena או, nuestros אדון. corazones más y más, Señor. תכין אותנו לקרב העתידי, אדון. Prepáranos para el tiempo לכל הדברים postrero. שעוד יגיעו לחיים שלנו. Señor, por todas estas cosas que van a venir en nuestras או, vidas. אדון, תעזור לנו. Oh, Señor, לא למצוא את ayúdanos עצמנו מול a no גוליית עם ידיים encontrarnos ריקות. frente a los Goliaths sin piedras. תכין אותנו היום, אדון, Sé אנחנו tú מבקשים את זה. preparándonos en este día, Señor, yo te lo או, pido. ישוע, אני Oh Yeshua, מתפלל היום, yo במיוחד oro על hoy הדור y en צעיר. especial por la generación אדון, joven. תתגלה דרך דברך, Sé tú אדון, אנחנו מבקשים את זה. revelándote por medio de tu palabra. תן להכיר כל דבר אדוני, אדון. כל Déjanos מה שאתה הכנת. Déjanos conocer toda tu palabra, todo lo que tú has preparado. אנחנו כן, אדון, אנחנו רוצים לדעת Oh sí, אותך Señor, יותר. Nosotros queremos saber más de ti. אנחנו קהילה שלך, אדון. Nosotros somos tu congregación. אנחנו משתחווים היום לפניך. Nosotros nos postramos ante ti en el día de hoy. תודה, ישוע המשיח. תודה. Oh Padre, gracias, gracias, ברך עכשיו כל מי Señor שעומד Yeshua, פה, אדון. Amashiach. Y te pido que bendigas a todos los que están במיוחד מי aquí. שנמצא במלחמה רוחנית, אדון, Y en תן את especial a todos הניצחון los que שלך, están אנחנו en una מבקשים. guerra espiritual. Te pido que les des tu victoria, ישוע, Señor. תן את השחרור בעולם הרוחני, אנחנו מבקשים את Dales זה. tu liberación en el mundo espiritual. Nosotros te lo pedimos, אדון, Señor אנחנו Yeshua. מתפללים, אדון, שדברך Y nosotros oramos, Señor, יפעל בקרבנו. para que tu palabra sea obrando entre nosotros. מבקשים בשם Te lo ישוע pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías. אמן. Amén. בוא נהלל את אדון. Vamos a adorar más al Señor. פתח את שערי השמיים, שרוף את ליבנו עם להבות חיים,
לנוכחותך אנחנו כל כך זקוקים. בגבורתך הצלח עלינו. קח את חיינו, את נפשנו, ואת שמך חתום על ליבנו. להתעוררות אנחנו כאן בוכים. הטבל אותנו באש ובמים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. אמן. קח את חיינו, את נפשנו, ואת שמך חתום על ליבנו. להתעוררות אנחנו כאן בוכים. הטבל אותנו באש ובמים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. אמן. Yes. Let's sing to the Lord one more song. רם וניסה. רם וניסה מלך, רם וניסה אדון, הרומם אותו. רם וניסה מלך, רם וניסה, ואני אקרא בשמו. כי הוא אדון, לנצח תמלוך אמיתו. כל הבריאה לעד נרנן בשמו. רם וניסה מלך, רם וניסה אדון,
ונישא מלך רם ונישא אדון הרומם אותו רם ונישא מלך רם ונישא בהי נקרא בשמו כי הוא אדון לנצח תמלוך עמיתו כל הבריאה לעד תרנן בשמו רם ונישא מלך רם ונישא אדון כי הוא אדון לנצח תמלוך עמיתו כל הבריאה לעד תרנן בשמו רם ונישא מלך רם ונישא אדון רם ונישא מלך רם ונישא אדון רם ונישא מלך רם ונישא הללויה, כל הכבוד Aleluya. לישוע. אמן. Toda la gloria para Amén. Yeshua. Amén. אנחנו מודים לאדון שהיה Nosotros le איתנו damos gracias בסיטואציה. a Dios porque Él estuvo con nosotros en esta reunión. תודה לישוע. Gracias a Yeshua con todo nuestro corazón. אנחנו רוצים Y nosotros לצאת ahora מפה queremos עם salir ברכת הכהנים. con la bendición sacerdotal. Ironic blessing over us. לקבל את ברכת הכהנים ולברך את האנשים. Queremos bendecir a nuestro pueblo. Así que vamos todos, vamos a levantar nuestras manos frente al Señor, hacia el Señor. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך Shabbat Shalom, que Dios los bendiga. Третья песня. אין שם אחר.